chapter 8. So you sampai sini kan? Yang last week. Use of the standard normal for any normal distribution. Kita berhenti sampai example 11 hari tu. Example 11. Ini kan, so sampai 11 semua dah habis ya. So kita nak continue with this one. Okay dah. Okay. Okay, so use of the standard normal for any normal distribution. Okay, so ini for non-standard. Okay, so normal distribution we have standard and non-standard. Okay, so kalau in terms of standard normal distributions, so kalau you ada question, you terus solve lah. Okay, you refer direct table. Okay, for non-standard, you kena transform dulu into standard normal, then baru you refer to the table of the standard normal distribution. Okay, so in order to transform from non-standard to standard, okay, so we have formula, you nak convert to, so formula is Z, so Z ni in terms of normal lah, so normal distribution, you nak tukar into normal distribution, so the formula is X, so X ni refer to the probability, so minus with the mu is mean over with the sigma is the standard deviation. Okay, so you punya probability from non-standard, for non-standard notation we use X. So kalau X tu refer to non-standard and we transform into standard, so standard we use Z. Okay, so notation Z refer to standard. So standard distribute with the normal, so normal distribution distribute with the mean 0 and variance 1. Okay, so ni kalau kita nak tukar lah, nak tukar from non-standard into standard normal distribution. Okay, so formula ni kena hafal. Okay, so you can refer to example 12. Okay, so example 12, the random variable X is a normal distribution with mean 30 and variance 16. Okay, so ni saya pakai X lah. So X distribute with the normal distribution, we have mean 30 and variance 16. Okay, ni saya pakai X sebab dia non-standard. Kalau yang standard, dia pakai Z lah. So Z distribute with the normal 0, 1. So yang ini is in terms of the standard. Okay, so kalau yang X tu non-standard. So untuk example 12 for non-standard, mana kita tukar into standard dulu. So for A, X greater than 37, okay, X greater than 37 is equal to probability of Z, so saya tukar from X into Z, okay, so greater than, formula is X minus mu over with sigma, okay, so X tu refer value of the probability ni, so kita ada 37 minus with mu is 30, over with sigma is 4. Okay, and you calculate and we have Z greater than 1.75. Okay, so kalau dapat get Z greater than 1.75, so yang ni you kena check symbol dia, so symbol dia greater and value dia is positive, so you boleh direct table. So greater than 1.75 is equal to 0.0401. Okay, so ini for A. Okay, and for B. Okay, so B probability of X less than 33.
Okay, so equal to, so nak tukar into Z, so Z less than 33, so sama juga minus with mu 30 over with sigma dia you have 4. Okay, and we have probability of Z less than 33 minus 30 over 4. Okay, and we have 0.75. Okay, so you kena check symbol dia. So sekarang symbol dia less than, so tak boleh direct table lah. Lepas tu kat sini is positive. Okay, so you nak refer mana you kena ada calculation. So kalau X, Z less than 0.75. So kalau you refer you punya distribution, okay, kita ada 0.75. So less than 0.75 this region. Okay, so also equal to 1 minus with the probability of Z greater than 0.75. Okay, so you calculate, so you check dulu symbol dia, so symbol greater and this one is positive. So you boleh tengok table. Okay, so greater than 0.75 is equal to 0.2266. Okay, and you get the answer is equal to 0.7734. Okay, so ini answers for B. Okay, next we have C. C, X is less than 32, but X is greater than 32 and less than 39. Okay, so sama juga you kena tukar into Z. Okay, so for C, we have probability of X less than 39 but greater than 32. Okay, so saya standardizing dulu. So kita ada 32 minus 30 over with 4. So become Z. So we have 39 minus 30 over 4. Okay, so you have probability there is 0.5 and another one is 2.25. Okay, so ni boleh refer balik example 12. So kalau you refer example 12, you ada between two values of Z, tapi both are positive. So kita ada 0.5 and the one we have 2.25. Okay, so nak calculate dia, sama juga kita ada yang left, okay, minuskan dengan yang right ni. So you have probability of Z greater than 0.75 minus with probability of Z greater than 2.25. Okay, and you get the answer is equal to 0. Ni boleh table sebab dia greater positive, so greater and positive. Okay, so you boleh refer table 3085 minus with 0.0122. Okay, and you get the answer is 0.2963. Okay, so ni answers for C. And next for D. Okay, D we have, okay, so for D, we have probability of X less than 34 but greater than 25. Okay, so use formula of standardizing, so minus with 30 over with 4, so less than Z. Okay, so you have 34 minus 30 over 4. Okay, and you simplify and you have negative 1.25 Z less than 1. Okay, so ni kalau you refer balik yang example 11, mesti ada tunjuklah detail macam mana calculate yang ni. Okay, so you have mu, so kita ada negative 1.25 and 1. So dia between these two region. Okay, so formula dia is 1 minuskan dengan
Yang ni saya positifkan dia. So 1 minus with probability of Z greater than 1.25 minus with probability of Z greater than 1. Okay. So ni sama formula dia saya apply, you boleh refer to example 11. Okay. And we have 1 minus with 0.1056 1 minus 0, okay, so 1 minus 0.1056 minus with 0.1587. Okay, and you get the answer is okay. So ini untuk non-standard lah. Mana you kena ingat kalau dia bagi yang bukan, mana dia bagi in term of X. X contoh, you punya normal distribution, kita ada yang ni 30 and 60. Okay, so you kena tukar dulu into distribution of Z. So Z you akan dapat normal 0, 1. Okay, so ini kita consider as standard kalau bentuk Z. So kalau selain daripada mu 0 and variance 1, semua kita consider as non-standard. So yang standard yang ini je. Bila mu dia 0 and variance is equal to 1. Okay. Okay, so ini example 13. So example 13 ni in terms of application. So kalau you refer example 11 and 12, so dia punya question tu dia bagi direct dalam bentuk distribution. Tapi kalau example 13 ni dia bagi in terms of application. Makna you yang kena derive what is the mean and what is the variance and standard deviation. Okay, so kalau you refer example 13, we have a survey found that women spend on average 180. So average ni refer to the mean lah. So we have mu equal to 180. Okay, with standard deviation of 22. So kat sini you punya sigma. So sigma is 22. So assume that the variable is normally distributed. So for A, what is the probability of women who spend less than? So sekarang dia nak probability of X. Okay, so you pakai variable X sebab dia non-standard. So X less than 150. Okay, so kalau untuk example 13 maknanya Z, X, sorry. So kita ada X distribute with the normal mu 180 and variance. So kita ada 22 square. Okay, sebab yang sigma ni value untuk sigma. Kalau variance maknanya you kena ambil sigma square. So kita dapat 22 square. Okay, so you nak calculate X less than 150, nanti you kena standardizekan dulu lah. Okay, we will refer for A. Okay, so X less than 50. Okay, so you need to minus with 180. So kalau formula dia is X minus mu over with sigma. Okay, so 150 minus with 180 over with 22. Okay, so you have Z less than negative 1.36. So kalau you lukis diagram, okay, so kita ada negative 1.36. So kita nak yang less. Okay, tapi kalau negative, you kena tukar into symmetrical properties. So you kena ambil yang positif. So positive 1.36. So region dia this region lah. Okay, so nak calculate this region is also equal to probability of Z greater than 1.36. So you have 0.0869. Okay, so ini for A and for B. B we need to find B, what is the percentage, okay, of women who spend more than 170. So dia nak probability of X greater than 170. Okay, so step dia sama. Okay, you kena minuskan dengan 180 over with 22 and you get Z greater than negative 0.45. Ni pun sama. So kalau greater than negative 0.45, kalau saya lukis diagram, you have mu and negative. So negative this side 0.45. So dia nak yang greater. So this side lah. Okay, so kalau saya tukar symmetrical properties, so saya ambil yang positive side, so you akan dapat 0.45, maka kita nak this region. Okay,
Sebab tu formula dia is 1 minus with probability of Z greater than 0.45. Maknanya semua 1, you minuskan dengan yang greater yang ini, so nanti you akan dapat yang less. Okay. So answer dia is 0.67. Okay. So ini for B. So dia nak percentage. So kalau percentage you multiply lah. So answer ni you multiply with 100 and you have 67.39. So ni you punya answer 67.39. Okay, lepas tu for C. Okay, so 200 women are chosen randomly. So estimate the expected number. So kalau C dia nak expected number of women. So dia nak you calculate women spend less than 170. So dia nak yang probability of X less than 170. Okay. So kita ada less than 170. Okay, so formula dia you dapat 1 minus yang greater. Ni tak standardize lagi ni. So nanti you kena standardizekan dulu probability of Z greater than 170 minus with 180 overkan dengan 22. Okay, so nanti you akan dapatlah Z dia berapa, 1 minus probability of Z. So nanti you dapat dia berapa value kat sini, sebab you akan dapat answers. Okay, lepas tu you have final answer 0.3264. Okay, and you need to multiply with the 200, so approximate to 65. Okay, so ini untuk example 13. Example 13 ni example of the applications of normal distribution. Okay, we have another example of application for normal distribution, example 14. Example 14 ni saya nak you refer dekat video Okay, so example 14 we refer dekat video. So saya nak continue with de-standardizing. Okay, so yang ni for last subtopic. For chapter 8, kita ada de-standardizing. So de-standardizing ni maknanya kita nak dia reverse balik. Okay, kalau sebelum ni kita ada dia bagi value A. Okay, you need to calculate what is the area. Okay, tapi untuk de-standardizing ni dia akan bagi you area. Contoh dia bagi you area yang ni. Lepas tu you kena calculate what is the value of the A tu. Okay, so untuk example 15, so biasanya saya tunjuk example lah macam mana you nak calculate. Okay, so kalau you tengok kat sini example 15 ni, from A until F, value of A tu dia bagi semua positif. Tapi sebenarnya value of A ni dia ada certain yang positif, ada yang negatif. Tu you kena decide lah. Okay, based on you punya calculation. Okay, so for A ni, probability of Z dia bagi greater than A is equal to 0.1093. Okay, so untuk A, saya nak calculate probability of Z greater than A equal to 0.1093. Okay, first you kena determine dulu position of A ni. Sebab kalau you distribution, A tu represent value pada Z kan. So value pada Z kita ada dua, dia ada satu negative side, pada negative, or you have pada yang positive side. Okay, so kat sini you punya value of Z ataupun value of A tu. Okay, so saya nak determine dulu value of Z tu, value of A ni, dia dekat yang negatif or positif. Okay, so you kena tengok region dia. So sekarang ni region dibagi is 0.1. 0.1 ni dia less than 0.5. So you dah tahu region untuk normal distribution, satu side ni is 0.5. So another side is 0.5. Sebab dia symmetrical. So kalau total you akan dapat 1 lah. Okay, so maknanya you tahu one side dia 0.5. So kalau dia bagi 0.1, area tu dia mesti tak sampai separuh lah. You punya shaded region tu. Okay, so untuk A, kalau you assume, okay, so you boleh try So kalau you assume yang A ni is negative, so kalau A negatif kat sini, tapi dia nak yang greater. So greater than negative A, you akan dapat this region. Okay, or A tu dia boleh jadi pada positive side. Okay, so kalau positif kat sinilah A. Okay, tapi dia nak greater. So greater than A dekat sini.
Okay, so between these two, kalau you tengok region dia, yang ini region dia dah lebih daripada, so yang first ni region dah lebih daripada separuh. Jadi tak mungkin area dia 0.1 je. Okay, maknanya diagram untuk yang A is number 2 ni. So number 2 kalau tengok you punya shaded region kat sini, so region ni value dia is 0.1093. Okay, so dia tak mungkin yang ni lah. Sebab ni dah besar sangat, value dah lebih daripada 0.5. Okay, so sekarang you tahu A dia is positive. So baru you boleh refer table. So sekarang probability of Z greater than A is equal to 0.1093. So ni perlu boleh terus direct table lah. Okay, so you akan dapat A. Okay, so kalau pada table tu, ini value yang dekat tengah-tengah table tu you akan cari mana 0.1093. Okay, so nanti based on the table you akan dapat A dia is 1.23. Okay, so ni answers untuk yang A, 1.23. Okay. So untuk yang B pula. Okay, so probability for B. Okay, so kalau B, kita nak calculate probability of Z less than A equal to 0.0021. Okay, so sama juga you kena tengok region dia bagi ni. So 0.0021 dia less than 0.5. So you punya shaded region tu mesti tak sampai separuh Okay, so maknanya position of A ni dia pada negatif. Okay, so ni punya distribution. So ni center dia mu. Okay, bila nak less than A, maknanya position of A tu original dia mesti pada negatif. So dia nak less. Okay, so yang shaded region ni yang value dia 0.0021. Okay, so you dah tahu yang original dia negatif. So kalau negatif maknanya you kena tukar into symmetrical properties dia. Okay, symmetrical properties you akan tukar dari positive side. So positive A. Okay, so you punya area dia kat sini. Okay, so area ni samalah. You akan dapat 0.001. Okay, so you boleh refer table probability of Z greater than A, okay, equal to 0.0021. Okay, so saya guna diagram yang number 2 ni. Okay, so probability greater than A is equal to 0.021. So from the table, you boleh refer value A is equal to 2.87. Okay, tapi final answer sebab you dah tahu original A tu from negative, so final answer dia jangan lupa you mesti letak negatif balik. So negative 2.87. Okay, so untuk final answer you kena refer balik yang original diagram. Position A tu dekat mana. Okay, so sekarang ni untuk B, answer A is equal to negative 2.87. So you boleh refer C. C is probability of Z you nak greater than A. So Z greater than A equal to 0.7517. Okay, so kalau you tengok region dia bagi, dia 0.7. So 0.7 ni greater than 0.5. Maknanya region dia mesti lebih daripada separuh lah. Okay, so maknanya greater than A. A ni position dia pada negatif. So kalau saya ambil yang negative side, so ni dia punya mu, so kita ada negatif A, so dia nak yang greater, so yang ni yang greater, sebab ni dah lebih pada separuh region dia. Okay, so region ni value dia is 0.7517. Okay, so dia negatif, saya pakai symmetrical properties. Okay, so kita ada mu and saya tukar into positive A and you have this region. Okay, so region ni samalah 0.7517. So nak calculate from the table, dia mesti involve yang symbol yang greater. Okay, so sekarang kita nak probability of Z, saya nak yang less than E. Okay, so also equal to, okay, so you nak cari yang greater, you boleh terus calculate value kat sini area dia berapa, sebab dia 1, you boleh minuskan dengan 0.7517. Okay, sebab satu distribution ni total dia 1, so you dapat satu side. Okay, so kalau 1 minuskan dengan 0.7517,
you akan dapat equal to 0.2483. Okay, yang ni saya minus 1 minus dengan 0.7517. So you akan dapat yang ini. So region dia yang inilah yang kecil tu. Okay, so kalau based pada table, sebab kita nak pakai yang greater, so you akan dapat probability of Z greater than A is equal to 0.2483. Okay, so you boleh refer terus table. So A is equal to 0.68. Okay, tapi sebab original A tu is negative, so you kena add negative. So A is negative 0.86. Okay, so ini untuk yang C. Okay, so C maknanya you nak solve dia, you kena semua solve, you kena ambil semua yang greater, region yang greater than. Okay, you kena make sure you punya symbol ni greater than, sebab ni you kena dapatkan region yang pada right side lah. Okay, and next we have D. Okay, so kalau D, okay, so you boleh refer D. Okay, so for D, we have probability of Z less than A. Z less than A equal to 0.8336. Okay, so kalau tengok region dia greater than 0.5. So dia mesti lebih daripada separuh lah. So dia nak less than A. So A tu you boleh nampaklah dia daripada yang positive side. So ni you punya center mu. So kat sini you punya A. Okay, sebab dia nak less than. Okay. So region ni is equal to 0.8336. Okay, so you boleh calculate region yang lagi satu ini sebab kita nak yang greater. So 1 minuskan dengan 0.8336, then you will have 0.1664. Okay, so maknanya ni value untuk yang satu region ni, yang non shaded tu. Okay, so you nak calculate using table, maknanya kita calculate probability of Z greater than A equal to 0.1664. Okay, so from table you find value of A is equal to 0.97. Okay, so ni positif lah sebab yang asal dia mau positif. Okay, next we have E. E is probability of Z greater than A equal to 0.5948. Okay, ni pun sama. Area dia lebih daripada separuh, 0.5. So maknanya A tu must be pada negatif. Okay, so kita ada mu, so kita ada negatif A. So dia nak yang greater. Okay, so this region represent 0.5948. Okay, so kalau negatif, you kena pakai symmetrical properties. So kita ada mu, so saya tukar into positive A. So region dia akan dapat ini. Okay, so region samalah, besar dekat sini. So automatic you boleh dapat region this one. Okay, so 1 minus dengan 0.5948 and you will have 0.4052. Okay, so kalau based on the table, you boleh calculate probability of Z greater than A is equal to 0.4052. Okay, so you boleh refer table. Okay, so you akan dapat A is 0.24. Okay, tapi sebab final answer you mesti add negative lah. Sebab A tu yang original is negative. So negative 0.24. Okay, so ini for E. And last we have F. Okay, so kalau F dia nak probability of Z less than A. Okay, so for F, okay, we have probability of Z less than A equal to 0.9292. Okay, so area dia is 0.9. So 0.9 ni lebih daripada separuh. So position of A tu must be pada positive side. Okay, so kalau you punya distribution, so center is mu. So kat sini you punya A. Okay, so dia nak less than, so kat sini lah. Okay, so this region is equal to 0.9292.
Okay, so you boleh calculate this region. So 1 minus dengan 0.9292 and you will have, so this region is equal to 0.0708. Okay, so based on the table, probability of Z greater than A is equal to 0.0708. Okay, so you boleh calculate based on the table. A is equal to 1.47. Okay, so A tu is positive lah. Okay, suppose original position dia positif. Okay, so ni kalau untuk destandardizing lah, kita nak tukar balik. So destandardizing maknanya taklah susah maknanya you kena tahu dia punya region tu kat mana. Okay, next kita ada in terms of application juga untuk destandardizing ni. So verify example 16. Okay, so you ada normal distribution with mean of 380. So ni you punya mean and standard deviation is 90.5. So the top 3% of students receive 250. So what is the minimum score required in order to receive this reward? So reward ni refer to yang ni lah. Okay, so dia nak top 3%. Okay, so makna probability of X tu dia must be greater and equal to K. Okay, equal to 0.03. Okay, dia mesti lebih daripada K lah sebab dia nak yang the top 3%. Okay, so equal to 0.03. Okay, so K sekarang ni bentuk X ya. Sebab dia bukan standard. Okay, kalau you tengok example 15 tadi dia bagi yang bentuk standard normal distribution. Okay, so ni kita pakai X, dia nak X greater than equal to K is equal to 0.03. So 0.03 ni comes from 3%. Okay. So you nak tukar dia, you standardizekan dulu. So K, formula dia X minus mu over sigma. Okay, so K minus dengan mu dia is 380 overkan dengan sigma is 90.5. Okay, equal to 0.03. So you boleh tukar into A lah. Okay, so K minus 380 over with 90.5, so equal to 0.03. Okay. Okay. So kalau you nak solve, you boleh assume this one as A. So you akan dapat probability of Z greater and equal to A equal to 0.03. So you boleh buat macam tadi. Okay, so kalau greater than equal to A 0.03, so 0.03 ni less than 0.5. So position of A tu mesti pada positive side dia. Okay, so kalau you punya distribution, so ni you punya center mu, so kat sini you punya A. Okay, A lepas tu nak greater than. So kat sini value dia is 0.03. Okay, so sebab dia value yang positif, so you boleh terus direct table. So from the table, you akan dapat A is equal to 1.88. Okay, so nanti kat sini you dah assume this one semua ni as A, so nak calculate K, you equalkan balik dengan A. So you will have K minus 380 over dengan 90.5 equalkan dengan A, so A you akan dapat 1.88. So you dapat yang ni. Okay, and you calculate what is the K. So K is 550.15. Okay, so kita boleh approximate until 550 lah. Okay, so ni you akan dapat value of K. And next we have example 17. So example 17 pun in terms of application. Okay. So dia nak buat the average. So average mana nak calculate what is the mu. Okay.
So X is refer to the length of a hospital stay. So you have X disebut with the normal. Ni pun kita pakai X, tapi mean dia tak bagi so dia bagi you standard deviation je. Okay, standard deviation 1.7. So variance dia 1.7 square lah. Okay, so 10% of the hospital stays longer. So probability of X greater than 5.5 is equal to 0.1. Okay, so 0.1 ni refer to the 10%. Lepas tu sama juga, you can standardizekan dulu. So 5.5 minus mu over dengan 1.7. Okay, so formula yang X minus mu over dengan sigma. Okay, so dapat 0.1. So kat sini semua you boleh assume dia as A. Okay, so you will have probability of Z greater than A is equal to 0.1. Okay, so the 0.1 ni value dia less than 0.5. Okay, so maknanya position of A tu mesti pada yang positif lah. So kalau saya lukis diagram, okay, you have mu and this one is the A, so dia nak greater than, so greater this region. So this region is referred to 0.1. So you boleh terus direct table. So A is equal to 1.28. Okay, so A 1.28. So you nak calculate mu, you equalkan balik 5.5 minus mu over with 1.7 equal to A. So A is 1.28. Okay, so you akan dapat macam ni. 1.28, lepas tu you akan calculate mu. So mu is 3.324. Okay, so the average dia is 3.3. Okay, lepas tu for B, what is the percentage? Okay, so dia nak less than 3. So probability of X less than 3. So probability of X less than 3, you tukar dulu into Z. Okay, so minus with mu 3.3 over the standard deviation. So you dapat Z less than negative 0.81. So ni negatif, maknanya nak solve ni, aku tukar symmetrical side dia. So you akan dapat probability of Z greater than 0.18. Okay, and you get the final answer 0.4286. So nak percentage, maknanya you multiply je dengan 100. Okay, so you akan dapat 42.86. Okay, so ni untuk normal distribution. Kalau untuk standardizing. Okay, so kita dah habis chapter A. Ada persoalan tak? Tak ada. Madam, Ya. maksudnya kalau soalan tu tak bagi tahu dia adalah standard, kita anggap dia X lah, bukan Z. Betul. Semua yang bukan standard, you assume dia as X. Yang standard je. Yang standard je you pakai Z. Maknanya kalau standard tu, kalau mu dia 0, lepas tu mean dia 0, mean dia 0, variance dia 1. Tu kita yang standard. Selain daripada tu, semua yang bukan standard. Okay, boleh. Biasanya exam dia bagi yang bukan standard. Jaranglah dia bagi yang standard. Kalau standard senang je lah, you terus solve kan. So kalau dia bagi, biasa dia bagi yang bukan standard. So you can tukar dulu dalam bentuk standard. Lepas tu baru you boleh solve. Okay. Okay, Madam. Thank you. Madam, Ya. nak tanya. Soalan example 13C tadi tu kan? 13C. Sekejap. Okay. Apa ni, kan dia tak buat dalam bentuk Z, dia terus macam record video pun dia terus X kan, dia macam tak jadikan standard. Yang madam buat ni, lepas saya kira dapat P Z lebih Dia dapat berapa? negative 0.45.
Negatif 0.45 or 5. Ah. 45, lepas tu So dah ada negatif ni kena ubahkan jadi positif ke? Kalau kejap sebenarnya step dia macam ni. Kalau kita akan start pada X less than 170, so you akan dapat probability of Z, you standardizkan dulu sepatutnya 170 minus 180 over dengan 22. Okay, so you akan dapat probability of Z dia less than. So you pakai ni dulu lah, you solve pakai standardizkan dulu. So Z jadi less than berapa? Negative 0.45. Okay, so kalau nak less than negative 0.45, kalau you pakai distribution, dia akan jadi probability of Z greater kan, greater than 0.45. So kalau you punya distribution, so kita ada negative, so negative 0.45, so kita nak yang less, so you tukar jadi positif, so you akan dapat 0.45, so dapat this region. So you akan dapat greater than 0.45. Okay, so dia terus direct table. Dapat tak ni? 0.3264. Sama tak? Ke lain? Sama. 0.45. So 0.3264. So sepatutnya macam ni lah. Tapi setelah kenapa solution ni tapi sebab solution ni bukan saya buat saya pun tak tahu dalam recorded video macam ni ke dia ambil? Madam, Sebab saya tak check recorded video. saya rasa sebab soalan ni dia dah kira untuk yang more than 170, so dia tolak je. Oh, sebab dia dah kira sebelum ni Dekat soalan ni. dia kira modern Oh, betul lah. Sebab dia dah ada ni B. Betul. Sebab dia dah kira B. So B tadi soalan dia modern. So dia nak yang less kan. B tadi you dapat apa answers dia? So ni betul lah. Sebab untuk yang B, you dah kira yang untuk more. So kebetulan tiba-tiba C dia nak yang less pula. Okay, sebab tu kita boleh terus minus. Betul. Sebab tu dia terus minus je dengan yang greater tadi. Okay, so you dapat ni. Ataupun ni sebab dia kebetulan dia sama, soalan dia less dengan greater kan. Tapi kalau untuk calculation dia maknanya macam ni lah. You standardizkan dulu, lepas tu you akan dapat answers dia. Ataupun you buat macam ni lah, you minus je daripada yang greater tadi. Okay, boleh? boleh, thank you madam. Okay. Ada lagi soalan? Madam, kalau soalan ni pakai calculator tak pakai table boleh ke? Pakai calculator you dia boleh calculate terus normal distribution. You masuk macam ni, you masuk distribution ni je. Ni mesti calculator canggih ni. Macam mana you masuk terus calculator? You masuk terus value. Dia masuk kena tahu dia punya region dekat mana. Terus Jauh dapat apa? Lepas tu dapat. Tu boleh, tapi untuk exam you kena ada tunjuk calculation, ada tak boleh terus answers. Maknanya you kena assume, sebab mungkin ada student yang tak pakai calculator yang tu kan. Mungkin ada student pakai calculator macam biasa, saya pun pakai calculator biasa juga sebenarnya. Mungkin you pakai calculator canggih tu mungkin tu advantage lah, you boleh double check you punya answers. Tapi untuk final still you kena buat step by step. Maknanya kalau you ada macam calculation kan, you kena buat macam yang saya buat ni lah. Cuma yang diagram ni tak semestinya you buat. Sebab kadang tu bila you dah banyak buat exercise, you tak buat diagram pun tak apa sebenarnya. You dah boleh imagine kan region dekat mana. So diagram ni tak nak buat tak apa, tapi dia punya step tu mesti ada macam ini, you nak calculate less. So less tiba-tiba terus you dapat answers. Nanti dah akan tolak markah. Maknanya bila dia negatif, you kena tukar dulu jadikan dia positif. Dia nak tahu maknanya you punya examiner tu, dia nak you tahu macam mana nak tukar tu bentuk dia. Maknanya dia assume you pakai table lah. Okay? Okay madam. Boleh? So untuk final you pun sama Final nanti macam you punya midterm test saya dah pulang paper. Saya hantar dekat email.
Nanti you boleh check. So you perasan ke tak? Saya dah letak kat email you. So siapa yang tak dapat tu you boleh beritahu saya lah. Sebab so you email you tu saya email yang dekat Google Classroom tu. Okay. So saya dah send email, so you boleh check you punya paper test. So paper test hari tu ramai yang skip step. Okay, so final nanti you jangan skip step tu sebab kita you dah boleh tengok online kan. So nanti examiner kalau you skip step dia macam assume you tengok, you tiru dekat you cari kat internet ke value dia kan. So you kena tunjuk step by step. Walaupun you rasa macam calculation tu macam simple, macam inilah. Ini sebenarnya kalau you nampak pun sebenarnya you dah boleh tahu dia grade less than negative. So kalau you dah boleh bayang dan region dia dekat mana, so you dah tahu dia sebenarnya formula dia akan dapat macam ni. Tapi you tak tulis formula ni, you terus dia dapat answer. Nanti dia akan potong markah, sama ada dia potong markah ataupun terus you hilang, kosong terus markah dia. Okay, so maths ni dia pentingkan you punya calculation tu. So kalau you punya calculation tu, kalau markah dia contoh 5 marks, contoh soalan dia ada 5 marks. So 5 marks ni you punya final answer, 1 mark je final answer tu. Maknanya lagi 4 marks tu semua pada you punya calculation ataupun you punya solution tu macam mana. Sebab tu you tak boleh skip solution. So kalau you dapat, yang test hari tu siapa yang dapat E tu maknanya memang dia buat step by step calculation. Sama juga kalau untuk contoh saya ambil by part. Okay, macam equation by part you kena ada U dia apa, you kena ada what is the V dia. So by part UDV kan. So you kena ada U berapa, so you kena differentiate dulu. So ni semua you punya step. So daripada V you kena ada V, you kena integrate ni kan. So you kena dapat V. So semua step ni you kena tunjuk. You kena buat sama macam saya buat dalam lecture ataupun dalam you punya recorded video. Recorded video pun saya ditunjuk step by step. Macam mana buat. So you kena buat macam tu. Kalau you skip step je terus markah dia akan jadi dia akan kurang banyak markah kalau you skip step. Dia lain kalau you exam bukan online. Kalau you exam bertulis, biasanya kita tak berapa strict sangat. Okay. Sebab you confirm you tak meniru sebab you dalam bilik exam kan. So kita ada dia punya yang lecturer yang jaga exam tu, so memang you tak meniru. Tapi bila you buat online, dia ada possibility yang meniru. Tapi you tak akan dapat kosong lah. Biasanya you tak bagi kosong sebab tak ada bukti yang you meniru kan. Jadi dia akan tolak pada markah you punya calculation tu. So kalau macam ni, tiba-tiba je ada you masuk dalam formula je, U dia tak ada, you tak state what is the U, you tak state what is the V, tiba-tiba je ada dalam formula dia UV minus integration dV kan. Terus you masuk je dalam formula. So nanti markah dekat sini dia ada 4 markah kat sini. So terus dia kosong nanti. Okay. So ni example lah. Method lain pun sama. Kalau contoh you nak integrate x square dx. Lepas tu you nak limit dia 0 sampai 2. So you nak integrate, you akan dapat x cube over 3 to 0. Okay, so you nampak dia macam senang je value dia. You tak perlu substitute, you terus masuk calculator pun you terus dapat answers dia berapa. Tapi tak boleh kalau exam kita akan kira step by step. Maknanya lepas ni walaupun value dia simple, you kena tunjuk dia, you masuk value tu. Maknanya 2 power 3 over 3, so minuskan dengan 0. So baru you akan dapat dia punya answers tu berapa. Okay, so you punya kalau final answer ni satu je markah dia. So yang lain tu semua markah untuk you punya calculation. Okay, so you buat semua step walaupun yang simple, you buat je step dia. Okay, you kena assume you punya examiner tu tak tahu apa-apa. So you can tunjuk step by step. Okay, sebab kalau tu walaupun answer you salah, bila you tunjuk step by step, senang saya nak bagi markah tu. Walaupun answer you salah kira, contoh answer sepatutnya you dapat 4. Tapi you dapat 3 contoh. So answer dah salah tapi saya boleh bagi markah pada you punya every step you punya calculation tu. Okay. Macam ni, walaupun you salah masuk sepatutnya limit dia 2 tapi you masuk value 3. Walaupun you salah value tapi dia still boleh dikira sebagai you punya method. Sebab tu dia penting tulis method tu untuk you dapat markah. Kalau you tulis answer terus, answer you salah, memang automatik you akan dapat 0. Kalau you ada step, so at least saya boleh bagi markah pada you punya step tu. Maknanya saya nak tolong you tu senang sebab you ada step dia.
Okay, saya tak boleh tolong tiba-tiba je you jawab salah, tiba saya bagi markah. Itu tak boleh lah. Okay, so you kena ingat lah. Okay, semua step kena tunjuk. Okay, walaupun simple step dia. Okay, sebab you punya answers tu boleh tentu betul. Okay, tu saya risau you punya answer tu salah. So kalau answer salah, saya boleh refer pada you punya step tu. Okay, so tu untuk you punya final nantilah. Lepas tu lagi satu, jangan meniru jangan meniru sebab dia boleh detect yang siapa yang meniru waktu meniru online lah. Sebab kalau examiner tu contoh seorang saya maki bukannya dia punya group je, saya maki ada banyak group. So bila dah banyak group, nanti dia nampak pattern tu. So ada certain tu memang sama je dia tulis. Yang ini contoh dia tulis apa ayat dia, lepas tu dia koma. Satu lagi pun sama, ayat yang sama betul dia koma, benda sama. Sebab tu kita boleh nampak yang dia meniru daripada satu sumber. Okay, tapi sebab dia tak ada bukti, dia nak kata you meniru ke apa kan. So dia akan potong markah jugalah pada you punya kalau step you tak complete. Okay, so tu je untuk you punya final. So untuk next class esok kan, esok tu saya akan buat untuk consultation untuk assignment. So you kena ada lah sebab untuk assignment you lah. So saya akan bagi you example assignment. Okay, so you boleh refer kat situ kalau untuk you nak betulkan you punya assignment. Nanti saya akan bagi jugalah yang soft copy yang saya dah repair tu. Semua dah submit Ada tidak group yang tak submit draft untuk assignment? So hari ni last Kalau tak sempat siap, you submit je mana yang ada. At least saya nak tengok you punya yang main tu. Takut you ada tersilap. Okay. So S33 saya rasa ada satu group lagi tak submit, group 1. S33 group 1 tak submit lagi dengan S34. So S34 group 2. So S34 group 2 yang tak submit. So yang lain dah submit lah. Okay, so semua yang dah submit ni ada certain tu saya dah pulangkan balik. Tapi yang mana saya tak pulangkan balik tu you boleh nanti saya akan pulang lah dalam paling lambat pun hari Sabtu ke. Okay. So ada persoalan tak? Madam, Tak ada? yang nanti 14 kan yang presentation tu. Next week. Kita orang kena hantar awal ke yang slide dengan video tu? You nak buat live presentation ke you nak buat recorded video? Kata ada cakap dia ada nak share. Apa dia? Kalau recorded, You submit minggu depan lah. You nak submit awal boleh tapi sebab saya tak buat link lagi, nanti saya akan bagi you link macam draft kan you hantar kat WhatsApp kan. Nanti yang final report saya tak nak you hantar kat WhatsApp. Saya nak hantar you, saya bagi link, nanti you hantar dia terus masuk saya punya drive lah. Okay, nanti saya bagi link. So you jangan submit lagi lah kat saya. You submit nanti dalam week saya bagi link kat Classroom. Nanti Classroom akan forward dekat you punya kelas. So semua video dengan report you hantar dekat link tu. Hantar sekali, dia link yang sama untuk hantar video dengan untuk recorded video untuk presentation. Kecuali you nak buat live. Kalau you nak buat live pun sama tapi live kalau buat live waktu kelas lah next week. Ada nak buat live ke? Siapa nak buat live you bagi tahu saya. Siapa yang nak buat live presentation, you kena present masa kelas. Sama ada hari Rabu ataupun hari Khamis tu waktu kelas kita lah. Okay, so you bagi tahu saya mana group yang nak buat live presentation. Kalau tak ada bagi tahu tu saya assume
semua buat recorded video lah. So kalau recorded video, you boleh submit next week. Paling lambat hari Jumaat tu. Okay. Jadi So, kalau recorded tak perlu present dalam madam. Tak apa. Recorded you hantar je kat saya. Hantar je kat link tu. 10 minit recorded video. Okay, madam. Apa dia? Okay. Lagi soalan? Tak ada dah. Soal assignment ada apa nak tanya? Assignment tu you buat betul-betul lah. Sebab assignment tu dia 25% juga. So assignment tu dia sama penting dengan you punya midterm test. Sebab dia punya carry mark tu sama. 25% daripada test. So 25% lagi daripada assignment. So mana dapat rendah test hari tu? Sebab ada yang fail kan test hari tu. So siapa yang dapat rendah ataupun fail tu, you kena make sure you punya assignment tu you buat elok-elok lah. Nanti dia boleh cover markah untuk, dia cover untuk you nak naikkan you punya carry mark tu. Okay. Boleh? Boleh, madam. Okay, madam. Okay. So kalau tak ada soalan, kita stop dulu kat sini. Nanti esok kelas yang biasa, ya. Untuk present tu kan, kita present task 1 saja kan? You present, betul task 1 je. Jadi untuk yang implementation tu, yang cara kira particular solution semua tu, kena explain detail ke macam nak tengok macam explain brief je? Saya nak tengok kalau untuk tak perlu detail lah, mungkin lebih untuk presentation you lebihkan kepada data analisis tu, result je. Okay. Macam detail calculation tu saya boleh tengok pada report. Okay, madam. Okay. Thank you. You estimate lah, maknanya kalau you nampak cukup 10 minutes, tak apalah you letak. Tapi kalau you rasa macam banyak sangat nanti lebih pada 10 minutes, you reduce lah. You reducekan yang part calculation tu. Okay, madam. Okay. Sebab kalau lebih pada 10 minit nanti saya potong markah pula. Okay, dia mesti 10 minit. Sama juga you punya report. Report sebenarnya maksimum page dia 20. Ni saya tengok ada yang sampai 30 pages. So 30 tu sebenarnya banyak sangat. Okay. So saya terima kalau 25 tu okey lah. Paling banyak pun 25 pages. Maknanya lebih tu nanti saya akan minta you reduce balik. Jadikan dia paling kurang pun 25. Paling banyak 25. Okay. Okay, ada apa lagi? Tak ada lah. Okay, so kalau tak ada, kita stop dulu kat sini. Okay, lepas tu nanti esok kelas you kita start pukul 10 lah, 10:30 Okay, so tu je untuk hari ni. Thank you kelas. Thank you, madam. 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 Thank you, madam.